प्रयागादितीर्थे पदीनं रहता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुझा ज्या पदा पाहता गोपबाली सदा रंगली चित्स्वरूपी मिळाली करी रास क्रीडा सवे कृष्णनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुला मागतो मागणे एक द्यावे करा जोडितो दीन अत्यंत भावे भवी मोहनी राज हातारी आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ऐसा येई बासाई दिगंबरा अक्षय रूपावतार सर्व हि व्यापक तू स्तुतिसारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा येई बा काशी स्नान जप प्रतिदिवशी कोल्हापुर भिक्षेशी निर्मल नदी तुंगा जलप्राशी निद्रा माहुरदेशी ऐसा येई बा झोळी लोंबतसे वाम करी त्रिशूल डमरुधारी भक्ता वरद सदा सुखकारी देशील मुक्तिचारी ऐसा येई बा पायी पादुका जपमाला कमंडलो मृगचाला धारण करशी बा नागजटा मुकुट शोभतो माथा ऐसा येई बा तत्पर तुझाया जे ध्यानी अक्षय त्यांचे सदनी लक्ष्मी वास करी दिनरजनी रक्षिषि संकट वारुणी ऐसा येई बा या परिध्यान तुझे गुरुराया दृश्य करी नयनाया पूर्णानंद सुखे काया लाविसी हरि गुण गाया ऐसा येई बा साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व हि व्यापक तू श्रुतिसारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा येई बा सदा सस्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थान संहार हेतुं स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्वांतविद्वांसमार्तण्डमीड्यं मनोवागतीतं मुनिर्ध्यानगम्यं